One. Two. Birthday ko, two. Okay, 5 ako. Birthday to. Spike, come on, let's go. Pakita, may pulburam. Buwan ka pare. Spike. Bawal po spike mo. Ulo. Talaga si Tulok. Kami pulburam po. Kami may Tulok ka. Oy, gising. Katulok talaga oh. Oy, Sinabi 3 talaga. Lupet pa. Oy. Wow. Number 1. Talaga yan. Number 1. Oy. Si Boy. Pabenta yung 3 ba? Pabenta yung 3 ba? Kanya na ha. Pabenta yung 3. Pabenta. Ayan. Ata, Epor. Aircore. Aircon ba? Aircon. Ito, kasali ito. Ano ba to? Hindi, wala na yan. Hindi. Sali na. Habol yan. Uy, mababol. Epor. Aircon. Aircon daw, aircon. Ay, Ay! Tanggay ito na eh. Sabi 3. Ganun lang pala. Extra ba? Tayo number 1. Number 1 sa balot ha. Ito, burot. Unat. Pabenta yung 3 ba? Sa akin yun. Pabenta yung 3. Mga natoy na. Ay, alam ko na kasi yung dali. Ha? Ba, Epor. Ganun pala. Ganun ang dali. Oo. Ay, tan. Si Katara-tara. Voltes, mag-over pa rin ha. Takas Katara. Dito. Sinabi, ito yung nagpapatay. Okay! Opo, matahoy. Ito naman naman talaga ganyan. Pag-aburot. To. Oy. Habol ba yun sa akin? Oy. Oy. Nahabol pa. Nasunod. Number 3. Number 3 ba? Kawamat mo. Ay. Ito. Abot yung tatlo ba? Kayo na lang maglakad pa rin. Babala yata sa nanalo. Babalado. Kawaway number 6. Kanina number 6. Tahimik si Epor. Nagkit pa ba? Tahimik si Epor. Kami libag ka. Kami ka. Epor. Number 1. Ayun na. 1, 3. Ay! Adjust. Ang galing mo, Gino. Dalawa. May balato kayo sa das. Para kasi Mr. Kulagot. Oy! Galing si Mr. Kulagot. Galing mo, Gino. Si Jihu. Oy! Dalawa. Mabortis pag yung Kulagot. Bububo. Mira. Oy! Tara. Para kasi Bortis pag Kulagot. Mali ka lang. Oy. Paulo. Oy! Balato ka! Oy! Boy, balato ka, boy! 50 ka lang. Oh, 50! Boy! Ang sarap magkaroon pa yun yun! Hindi mo kasi kalim. Laban. Bakit na laban? Saan? Ano? Pala niya kanina to ba? Akin ba yan?